Good day mga kasamtang biyahe po kita yan natin kadto kita ha tanawan late para maghatag po aton pa premyo para top sharer aton samtang buhay pahidayin. Syempre hiyaan pinaka top sharer, reactioner, tapos commentator aton mga vlog, aton mga videos, aton mga posts. So kakatuntaya para maghatagin premyo. Let's go. Kita na kami ni Ma'am Romalyn. may daniya cup, tapos may daniya ihatag ko di akong regalo, sticker, kaya nagdawgan naton best sharer. Agi daw taga Tanawan ka, tapos may daniya bugas. Thank you. Oh, ano tin masisering? Damo na salamat. Okay, sige, salamat gihapon. Thank you. Okay, sige hinay. Thank you Lord. So nahatag na naton kan Ma'am Romalyn ang aton prizes para niya best sharer, best commentator, best reactor para kan Ma'am Romalyn. So tanawan ni pa nga lugar amo lang tayo bubuhaton ha. Pagbantay-bantay kami nagpapamulay, ma-share ka lang, malay ka lang, ma-comment, sigurado magkakaada ka basta ikaw pinaka top, pinaka the best. So ano pa man, pagbantay-bantay kami nagpapamulay, let's go. Salit ikaw, follow na kay once ikaw takma timingan na iubong to, may premyo ka.